जय श्री कृष्ण. नमस्कार श्रोते हो. श्रीकृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली म्हणजे श्रीकृष्णांची 108 नावे. ही नावे घेऊन किंवा स्वतः म्हणून श्रीकृष्णांच्या मूर्तीला किंवा प्रतिमाला 108 फुले, फळे किंवा तुलसी अर्चन म्हणजेच श्रीकृष्णांना तुलसी अर्पण करणे होय. ज्यांना ही नावे वाचून किंवा ऐकून श्रीकृष्णांना फुले, फळे किंवा तुलसी वाहवायच्या असतील त्यांनी प्रथम ध्यान करून फुलांवर, फळांवर किंवा तुळशीवर अष्टगंध किंवा चंदन जल शिंपडून श्रीकृष्णांना ती वाहावी. ती वाहण्यापूर्वी आधी श्रीकृष्णांची यथोचित पूजा करून घ्यावी. नंतर ध्यान करावे. तदनंतर अर्चन करावे. असे केल्याने मनातील इच्छा पूर्ण होते. तसेच संतती प्राप्तीसाठी हा उपाय चांगला आहे. ह्रीं श्रीकृष्णाय नमः. ह्रीं कमलानाथाय नमः. ह्रीं वासुदेवाय नमः. ह्रीं सनातनाय नमः. ह्रीं वसुदेवात्मजाय नमः. ह्रीं पुण्याय नमः. ह्रीं यशोदावत्सलाय नमः. ह्रीं हरये नमः. ह्रीं देवकीनन्दनाय नमः. ह्रीं श्रीशाय नमः. ह्रीं नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः. ह्रीं यमुनावेगसंहारिणे नमः. ह्रीं बलभद्रप्रियानुजाय नमः. ह्रीं पूतनाजीवितहराय नमः. ह्रीं शकटासुरभञ्जनाय नमः. ह्रीं सच्चिदानन्दप्रियग्रहाय नमः. ह्रीं मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः. ह्रीं नवनीतनटाय नमः. ह्रीं अनघाय नमः. ह्रीं त्रिभुजमधुराकृतये नमः. ह्रीं शुकवागमृताब्धिदवे नमः. ह्रीं गोविन्दाय नमः. ह्रीं गोविन्दापतये नमः. ह्रीं वत्सपालनसञ्चारिणे नमः. ह्रीं धेनुकासुरभञ्जनाय नमः. ह्रीं तृणीकृततृणावर्ताय नमः. ह्रीं यमलार्जुनभञ्जनाय नमः. ह्रीं उत्तालतालभेत्रे नमः. ह्रीं गोपगोपीश्वराय नमः. ह्रीं योगिने नमः. ह्रीं सूर्यकोटिसमप्रभाय नमः. ह्रीं ईलापतये नमः. ह्रीं परमज्योतिषे नमः. ह्रीं यादवेन्द्राय नमः. ह्रीं यदुद्वहाय नमः. ह्रीं वनमालिने नमः. ह्रीं पीतवाससे नमः. ह्रीं पारिजातपहारकाय नमः. ह्रीं गोपालाय नमः. ह्रीं सर्वपालकाय नमः. ह्रीं अजाय नमः. ह्रीं निरञ्जनाय नमः. ह्रीं कामजनकाय नमः. ह्रीं कञ्जलोचनाय नमः. ह्रीं मधुग्ने नमः. ह्रीं मथुरानाथाय नमः. ह्रीं द्वारकानायकाय नमः. ह्रीं बलिने नमः. ह्रीं तुलसीदामभूषणाय नमः. ह्रीं नरनारायणात्मकाय नमः. ह्रीं कुब्जाकृष्णाबद्धराय नमः. ह्रीं मालिने नमः. ह्रीं परमपुरुषाय नमः. ह्रीं संसारवैरिणे नमः. ह्रीं कंसारणेय नमः. ह्रीं मुरारये नमः. ह्रीं नरकान्तकाय नमः. ह्रीं अनादये नमः. ह्रीं ब्रह्मचारिणे नमः. ह्रीं शिशुपालशिरच्छेत्रे नमः. ह्रीं दुर्योधनकुलान्तकृते नमः. ह्रीं विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः. ह्रीं सत्यवाचे नमः. ह्रीं सत्यसङ्कल्पाय नमः. ह्रीं सत्यभामारताय नमः. ह्रीं जयिने नमः. ह्रीं सुभद्रापूर्वजाय नमः. ह्रीं विष्णवे नमः. ह्रीं जगद्गुरवे नमः. ह्रीं जगन्नाथाय नमः. ह्रीं वेणुवाद्यविशारदाय नमः. ह्रीं युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः. ह्रीं पार्थसारथये नमः.
ह्रीं अव्यक्ताय नमः। ह्रीं गीतामृतमहोदये नमः। ह्रीं दामोदराय नमः। ह्रीं यज्ञभोक्ते नमः। ह्रीं दानवेन्द्रविनाशनाय नमः। ह्रीं नारायणाय नमः। ह्रीं परब्रह्मणे नमः। ह्रीं पन्नगाशनवायनाय नमः। ह्रीं पुण्यश्लोकाय नमः। ह्रीं जलक्रीडासमासक्तगोपीवस्त्रापहारकाय नमः। ह्रीं तीर्थकराय नमः। ह्रीं वेदवेद्याय नमः। ह्रीं दयानिधये नमः। ह्रीं सर्वतीर्थात्मकाय नमः। ह्रीं सर्वग्रहरूपिणे नमः। ह्रीं परात्पराय नमः। ह्रीं मधुसूदनाय नमः। ह्रीं ईश्वराय नमः। ह्रीं विक्रमिणे नमः। ह्रीं धन्विने नमः। ह्रीं मेधाविने नमः। ह्रीं विक्रमाय नमः। ह्रीं क्रमाय नमः। ह्रीं कृतज्ञाय नमः। ह्रीं कृतये नमः। ह्रीं आत्मवते नमः। ह्रीं सुरेशाय नमः। ह्रीं शरणाय नमः। ह्रीं शर्मणे नमः। ह्रीं विश्वतेरसे नमः। ह्रीं प्रजाभवाय नमः। ह्रीं अजाय नमः। ह्रीं सिद्धाय नमः। ह्रीं सिद्धये नमः। इति श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावली श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गोपालकृष्ण भगवान की जय।